गोटे जिनस मत भी टे डर लगे एकुटिया आइली ना काली रात यही जगार ही हाथी थिले यही जगार से माने बाण फाण सबू माइले सबू कले टोटाल ना मुझे जो भाया रोड रे आसूजी ये रोड पचरे देखिपे ये रोड रे से एवं जाके भी चली गाड़ी मोटर किसी ना पूरा टोटाल गाँव में गोटे टीवी मुझे कल जानली जे गोटे टीवी अच्छी ये इलेक्ट्रिसिटी आइबा पोरे ही से टीवीटा आनीजी आई सांग मैंने गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे आपण मानक स्वागत कुआड़े गलु रे तो आपण मानक स्वागत कर चैनल को मुझे रिंकू कान्ना तो आपण मानक स्वागत कर चैनल को आरके वॉइस तो आपण मैंने भावुए कि सकाळु सकाळु इआड़े कुआड़े घंच जंगल को आम एमती जगह गोटे आसीजु जोड़ा कि मैप्रे भी नथिबो बोधे से भाया जगह को आसीजु आड़े सिग्नाल रो नाम निशान ना माने सिग्नाल कह गले किछि ना। अच्छा सुनो 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 मु आपण मानकु गोटे कथा कहया पई चाहूजी जोड़ा कि आपण मानकर बहुत सारा मु कमेंट देखे कि दीदी किछि फेस ग्लो पई कि फेस केयर पई कि हेयर केयर पई किछि कहंतु तो एमिति तो मु डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनै पारुनी तो इंटीग्रेटेड वीडियो पई मु आपण मानकु किछि गोटे कहया पई चाहूजी जोड़ा कि आपण मानको पई मु गोटे बहुत भलो प्रोडक्ट कहबी जोड़ा कि हैला मार्स बाई जीएससी रो ग्लो स्किन सेरम आउ हाँ यही प्रोडक्ट यूज कले आपण मान स्किन रो सब प्रकार प्रॉब्लम जोड़ा कि हला डार्क स्पॉट एक्ने पिंपल आउ एभली सब प्रकार प्रॉब्लम को दूर करिवारे सहाय्य करे आउ डल फेस को ग्लो करिवारे मध्ये सहाय्य करथाय आउ एही सेरम को मु किछि दिन हबा यूज करजी जोथि पई कि मते बहुत भलो रिजल्ट मिली जी आउ आपण माने तो देखि कि जानि पारथुबे आउ याको मेन आउ ओमेन दि जन जाको यूज करि परिबे आ मु आपण मान को एही सेरम को यूज करिया पई कम पई कहली ना कारण एही सेरम रे विटामिन सी कोका वाटर हल्दी पाउडर मुल्तानी मिट्टी एभली सब प्रकार भल भल इनग्रेडिएंट अच्छी जो कि आपण मानकर डल फेस मध्य ग्लो करि परिबो आ आपण मानको जदी बेस्ट रिजल्ट दरकार ताहले दिन को एही सेरम को 2 थरा यूज करंतु जहा फल रे आपण मानको गोटे वीक भितरे भल रिजल्ट मिलिबो जे आपण माने एही प्रोडक्ट को परचेज करिया पई चाहुजंती ताहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाय कि परचेज करंतु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करियो बोधबे कि आमे एही घंच जंगल आसी कोन करू तो कही देवा चाहूँगी आमर किसी काम थिला जो आम एरिया को आसलु कि लैंड केस आम आसलु किंतु एठे भाई जने अच्छा आमर तांको घर से कहले कि आस रही गोटे दिन आउ माने टाउन रे तो सब बेले तमे रहुज किंतु आस ए माहौल रे थरे रही कि गोटे दिन देख ता मजा नियो केमती लागिला केमती लागुजी कहिवो भाई की शीत बे भगवान ना काली राती आमे आसी जे माने ई भया सतरे जो कथाडा कहूजी एई एक्सपीरियंस ता आमे केबे पाइनु कि आम पाखरे हाथी गाली जाई आमे ता साउंड सुनिजु माने लोक माने केमती हाथी घोड़ती से जिनसड़ा आम देखीजु माने सत कह बोले यही नेचर आई भाया आपण एबे टाइम है 9टा पाखापाखि बाजापी आसलानी 9टा ना 8:30 पाखापाखि बाजापी आसलानी हेले भी आपण देखी पारे कौ भाया पाग खरा टी बाजुनी माने एते घंच जंगल ता भितर भी अच्छी मुझे देखईदेवी आपन को गाँटा कमी कौ भाया एरिया गाँटा कौन आउ आपण देखी पारे माने ये जो परिवेश सत कह गले मस्त जो जिनसड़ा आम सका सकाळु एते टेम्परेचर डाउन थिला उठिबा इच्छा हलानी तो 8:30 पाखापाखि आम उठिलु उठिकी तो उठला माने समस्त लगे ये जिनसड़ा आउ ये जिनसड़ा तो आम एठे एक्चुअली गोटे कथा कह गले एठे टॉयलेट नाही टॉयलेट सुविधा नाही किछि कह गले नाही आपण माने देखि पारथुए को भलिया घंच जंगल आ को भलिया रोड तो एटा की गछ गिरी तो एई हेरिया सिचुएशन रे आमे आइगी पहुंचे गुहाळ गछडा गुहाळ एई हेरिया सिचुएशन रे किंतु आपण आमे सत्य कहिबा गले मते नहीं मजा ही आसिला एति बोली एति जिंस बहुत मोबाइल रो दूर रे रहउ पइला पूरा दूर
ମାନେ Technology ଇଣ୍ଟରନେଟ କେହି କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ପୁରା ପାହାଡ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ସବୁ କରିକି ଆଣୁ ଏଇ ପାହାଡର ଏଇ ଆର ପଟେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲ ଯାହାରେ ବିଲ କଷନା ଏକର ଏକର ଅଛି ଖାଲି ଯା କାର 5 ଏକର 10 ଏକର ଏ ପାହାଡକୁ ନାଗିନା ପୁରା ସମତଳ ଜାଗା ଦେଖିବୁ ମାନେ ଖାଲି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପୁରା ଥାକ ଥାକ ହେଇନା ଅଛି ପୁରା। ଏଇ ଦିକ ଏଇଠି ପୁଣି ଆମର 20 ପେଟି ଧାନ ହୁଏ। ଏଇ ଆଡୁ କେମିତି ପୁଣି ଧାନ ନିଆଉ ଯେ ବୁହି ବୁହି ହେଠିକି ପୁରା ଗାଁକୁ ଏଇ ଯେ ଘର ହେଇଟା ଶଗଡ଼ରେ ରାଖରେ ଶଗଡ଼ ଯାଏ। ହଁ ଚାଲ ସେଇ ତଳ ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଇବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଇନାଲ କଥା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ବି ଖରାପ କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଏଠି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଦିନ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାକୁ ଆଇନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ରୋଡ଼ ତ ଏବେ ଯାକେ ବି ହେଇନି। ରୋଡ଼ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ଼ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ଼ରେ ସେ ଏବେ ଯାକେ ବି ହିଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଇବା ପରେ ହିଁ ସେ ଟିଭିଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପଟେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଗାଁରେ ମାନେ ଏଠି ସେ କେତେ ଘର ଅଛି ପୁରା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ହିଁ ଅଛି। ମୁଇଁ ଯିବିନି ଆକୁ ସତରେ ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ଯିବିନି ଆକୁ ସତରେ ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାଲି ମୁଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ହାତୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ଏତେ ହାତୀ ସେ ବାଣ ମାରି ମାରି ତାକୁ ଅଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ 9ଟା ବାଜିଲାନେ ଫେର୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଖାଲି। ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଏବେ ଏଇ 2 ନମ୍ବରଟା ସାରିଦେବା 2 ନମ୍ବରଟା ସାରି ଦେଇକି ସେଠୁ ଗାଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୋ ଚୁଟି ଚୁଟା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇଛି ଖାଲି ଆଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ବ୍ରସ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ରସ୍ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଘଷିଲା ପରେ ସେଠୁ ଯିବା ଏଠୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବା କାରଣ କେହି ଏପଟେ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାମରେ ନେବାର ଅଛି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି କିଛି ସିଗ୍ନେଚର ଜଣଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଚାଲିଛି କାମ। ତ ସେ ଭାଇ ବି ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଏପଟ ଏରିଆରେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କି କେବେ ତ ଆସୁନ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ରହ ତାପରେ ସେଠୁ ଜାଣିବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁ ଝରଣା ହେଲା କିମ୍ବା କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଲା ଆମେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏ ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କର ଘର ତଳେ ହିଁ ଝରଣା ସବୁକିଛି ନେଚର ପୁରା ଫୁଲ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ସେମାନେ ପାଇବେନି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇବାନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଗାଁ ସେଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ସେଇଠି କେତେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଗାଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପଟେ ବୁଲିବେ ସବୁପଟେ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼। ହେଲେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ଯାଇନା ଦେଖେଇଦେବି ଟିକେ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଗାଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦଟା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏପଟେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ ହେଇଛି ପୋଟଳ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁଟି ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଗାଁ ଏଇଟା ଗାଁ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାନେ କେତେ ଘର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ତ
ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଆଉ ଆମେ କାଲି ସେଇଠି ଥିଲୁ ଆଉ ହାତୀ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଚର ପାହାଡ ଯୋଉ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଆଉ ମାନେ ପାହାଡ ତଳେ ଘର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖୁଥିଲ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଫଟୋରେ ସିନେରୀ ଦେଖାଉଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ହେଇଭଳି ଆମେ ଆଇନା ଅଛୁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କିଛି ଦିନ ହେବ ଏବେ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଘର ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କାଲି ଏଇ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ଛେଳି ପାଳନ ସବୁ ହେଉଛି ଛେଳିମାନେ ବି ନିଆଁ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ପଣସ ବୁରିଟା ସେ ପଣସ ଖାଇ ଆଇତି ହାତୀ କାଲି ଏଠୁ ବାହାରିବାର ଟାଇମ୍ ଚାଲ ବାହାରିବା गाड़ी स्टार्ट बंद कर दिया है ऑलरेडी केते स्पीड रे अछि आपण माने गाड़ी स्टार्ट ऑलरेडी बंद ए पुओ देखि दीर्घ 1.5 घंटा काल जंगल रे आसीबा परे फाइनाली आम मेन रोड को एबे पहुँचबू आहरी भी अच्छी मिनिमम आहरी 20 किलोमीटर खंडे रोड अच्छी रोड अच्छी 20 किलोमीटर खंडे माने एते बाट जंगल रे आम आसलु छाड़ कौन कहवा एभलिया भी परिस्थिति लोक मैंने रोचंती यही जिनसा आपण मानक देखापी चाहूली कि आज जे माने एबे भी सिचुएसन लोक मैंने केमी आहरी रोचंती कौन सोरी सवारी मिनिमम मत लगे बोधे 2 घंटा पाखापाखि एनएच को बाहर तो एनएच रे आपड़ देखुए पछरे रोड एनएच जदि किसी जापारे कौन पाई मुझे वीडियोटा करी कौ एरिया जदि भी जापारे ताले कमेंट रे जणेबे वीडियोटी जदि भल लगी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और रहिलु।